जलसा का फिर से आगाज हो जा रहा है। उसके लिए हम कारी हुसैन साहब को तिलावत के लिए दावत दे रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफिल, ये थे जनाब हाफिज़ व क़ारी हुसैन अहमद साहब, जो नशिस्ते दोम की पहली कड़ी यानी कुरान करीम की तिलावत से आगाज़ किया गया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि वही है खैर उम्मत जो इसे पढ़ते पढ़ाते हैं। वही हैं खैर उम्मत जो इसे पढ़ते पढ़ाते हैं। तिलावत ही पे कुरान की हजारों अज्र पाते हैं।